Ini adalah lagu yang sangat indah disusun oleh Sela Narottam Das Thakur. So in this world, free world, only the nice wealth is Vaishnava's Lord's feet. Di dunia material yang penuh penderitaan ini, satu-satunya harta benda terbaik adalah kaki Padma Guru kerohanian. So those who have taken shelter at the Lord's feet of Vaishnava, mereka yang telah berlindung pada kaki Padma seorang Vaishnava, seorang Krishna guru, will never leave him. maka Krishna tidak akan pernah meninggalkan dirinya. Also Moreo Karam. Otherwise, all will get death only. Jika tidak demikian, dia hanya hidup untuk menunggu kematian saja. So Vaishnava's feet washing water gives so much strength. Ya. Air pencuci kaki Padma Guru kerohanian itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Get prema bhakti, loving devotional. Bahkan itu akan dapat memberikan prema bakti bagi seseorang. Nothing can give that shakti, that strength. Tidak ada suatu objek manapun di dunia ini yang mampu memberikan kekuatan rohani seperti itu. So therefore the jewelries we are wearing, so many ornaments, jewelries, but the Vaishnavas dust from lotus feet is most important jewelries for us. Ya, walaupun orang memakai begitu banyak perhiasan, permata ataupun emas, perak dan sebagainya, tapi kalau dia tidak mengenakan, tidak pernah menyentuh debu dari kaki Padma seorang guru kerohanian, maka perhiasannya itu tidak ada artinya. Tapi sebaliknya kalau tidak mempunyai perhiasan, permata dan sebagainya, tapi kalau kita mendapatkan debu dari kaki Padma Guru, itulah perhiasan terbaik bagi diri kita. Some are thinking that Tirtha Jala, the holy water, holy river, holy water will take away all sinful reactions. Ya, banyak orang berpikir bahwa air dari tempat-tempat suci akan mampu menghilangkan segala dosa-dosa kita. But these are only cheating. Tapi itu hanyalah penipuan belaka. Though it is written in Shastra, but this is cheating. Walaupun itu ditulis di dalam sastra, tapi itu Why hanya is it menipu cheating? kita. Kenapa itu disebut sebagai penipuan? Because you will take bath in holy water, again you will come and commit sinful activities. Ya, kenapa itu disebut penipuan? Karena setelah mandi di tempat sungai, di sungai suci, kembali pulang lagi berbuat dosa. But someone is sprinkling the Vaishnava feet washing water, he will become free from this desire. Ya, tapi kalau orang memercikkan air pencuci kaki Padma Guru kerohanian di atas kepalanya, maka dia akan terbebaskan dari segala keinginan untuk berbuat dosa. When the desire for enjoyment will go, then one will desire to serve Krishna. Kalau segala keinginan untuk kenikmatan material ini sudah pergi, maka dia hanya memiliki keinginan hanya untuk melayani kaki Padma Guru dan In Krishna. this material world, we are associating with so many persons. Di dunia material ini kita bergaul dengan berbagai macam orang. For what? Untuk apa? To get some pleasure. Ya, untuk mendapatkan sejumlah kepuasan. But that pleasure is very temporary. Tapi kepuasan material ini hanya bersifat sementara That saja. gives so much dukkha. Dan sebaliknya hanya memberikan duka yang lebih besar. I was spending so much money.
Saya sudah mengeluarkan banyak uang get association of my friends untuk mendapatkan pergaulan dengan teman-teman saya to organize drama. untuk membuat drama. I was spending money for giving them snacks and tea and coffee and cigarettes and everything. Saya mengeluarkan banyak uang untuk menyenangkan mereka dengan memberikan rokok, kopi, teh, ya, makanan kecil dan sebagainya. Then when I was in trouble, nobody was there. Tapi ketika saya dalam kesulitan, tidak ada seorang pun datang. Sampade sarve sakha bipade radhiyanti dekha. In Oriya we are saying, Sampade sarve sakha. When you are having Sampade wealth, many friends. sarwai saka. When your Ketika kita wealth is punya gone, uang, nobody is there. ketika punya uang, banyak orang yang datang. Ketika uang habis, sing ada nak noleh. So how you get happiness in your mind? Jadi bagaimana kita mendapatkan kesenangan dalam pikiran kita? But if you are associating with Vaishnava, always you will get happiness in your mind. Tapi kalau kita selalu bergaul dengan para Vaishnava, kita selalu mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dalam pikiran. Why always you feel blissful mood and happiness? Kenapa kita selalu merasa tenang, damai dan bahagia Because bersama by para the Vaishnava? associating with Vaishnava, by his association, you are doing seva to Krishna. Karena dengan melayani, dengan bergaul dengan para Vaishnava, kita sedang melayani Krishna. And you are having association with Bhagavan Krishna. Dan dengan demikian pula kita memiliki bergaul dengan Bhagawan Sri Krishna That is pula. supreme association. Itulah pergaulan yang And tertinggi. that will give bliss always. Itu akan selalu memberikan kebahagiaan. So therefore, Narottam Das Thakur saying, Karena itu Srila Narottam Das Thakur mengatakan, after listening, I am not able to keep myself controlled. ya, setelah mendengarkan dari guru, dari Vaishnava, saya tidak dapat mengendalikan diri saya lagi. My patience is no more. Tidak memiliki kesabaran lagi saya. I must run to Vaishnava. Saya harus berlari kepada seorang Vaishnava. So similarly, the remnants of Vaishnava is very powerful also. Begitu pula sisa makanan dari seorang sadhu guru Vaishnava juga sangat kuat sekali. There is one Kalidas. Kalidas Thakur was there. Kalidas Thakur. So Kalidas was Raghunath Das' nephew. Raghunath Das Goswami's nephew. Ya, Kalidas ini adalah keponakan daripada Raghunatha Das. He was always looking for remnants of Vaishnava. Dia selalu berusaha untuk mencari yang sisa makanan dari seorang Vaishnava. Barsantare aila sogo Gaude bhakta gano Tato Pange ailo Alidaso Raghunatha dasote Hoy Kanti Gura After rainy season, many Gaudiya Vaishnavas they come to Jagannath Puri. Setelah musim hujan berlalu, banyak Vaishnava yang datang ke Jagannath Puri. Especially they come during Janmashtami time. Ya, khususnya mereka datang pada saat Janmastami, Sometimes some they come by during Rathayatra time also. ataupun kadang-kadang mereka datang pada Rasa Yatra, So one time- pada Ratha Yatra. One time Kalidas came with the Gaudiya Vaishnavas. Ya, sekali waktu Kalidas datang bersama para Gaudiya Vaishnava. He was the nephew of Raghunath Das Goswami. Dia ini adalah keponakan dari Raghunatha Das Goswami. So he always looks for remnants of the Vaishnavas. Dia selalu berusaha untuk mencari sisa makanan dari para Vaishnava. Gauda dese hoye jato Krishna bero Krishna kaise Pehamalla bhojana Uttam vastu bheta maya Anatane Hare
Ei Bhakta Vaishnava Se Jata Gaura Dese Kalijato Ekasara So, those Vaishnavas who were living in Bangladesh, Bengal, Jadi para Vaishnava yang tinggal di Gaurades di Bengal, no one who's there whose remnants Kalidas has never taken. No one is there whose remnants Kalidas has never taken. Kalidas took everyone's remnants. ya tidak ada seorang Vaishnava pun yang tidak pernah diterima yang tidak pernah diterima mahaprasadnya. Very intelligent. Dia sangat cerdas sekali. He will go with very nice bhoga, prasad, nice prasad. Dia akan membawa prasadam yang banyak sekali. And he will offer, this is prasad I brought from Kirchur Gopinath. This is prasad. Ya, kemudian dia mengatakan, oh saya ini membawa prasad dari Kirchur Gopinath. This is from Jagannath temple. Ini dari Jagannath Temple. So please take. Ya, silakan ambillah. So they will take, then he will ask. Ya, ya. Kemudian setelah para Vaishnava itu mengambil prasad itu, kemudian dia minta lagi, jangan keras gede Pak. So this way you are doing, but there was one Vaishnava, very strict, old man. Ya. Kemudian ada seorang Vaishnava yang sangat strict sekali. He never gives his remnants to anyone. Dia tidak pernah memberikan karunia-Nya, ya. Ini seorang Vaishnava yang sangat tua dan tapi dengan strict sekali. Beliau tidak pernah memberikan karunia pada siapapun. Kalidas was very intelligent. Ya, Kalidas ini sangat cerdas sekali. He brought honey mango, big honey mango. Ya. Kalidas ini membawa mangga madu. He came and he said, many they know what exactly Kalidas does. So therefore, when he came and he said, Prabhu, I brought one nice mango for your Govinda Dev. So then that Vaishnava said, okay, you keep it here. Ya. Kemudian karena dia sudah tahu, banyak yang sudah mengerti taktiknya Kalidas, ya. Tapi kali ini dia tidak membawa mahaprasad, membawa boga, mangga madu. Dia datang kepada Pak Vaishnava ini, oh Prabu, ya Maharaj, ini saya membawa mangga yang baik untuk persembahkan kepada Arca Gowinda Anda. Ya taruh saja di sana gitu. Then he did not force him, just offer that mango, then he said, okay, give me permission to use. Ya, kemudian dia tahu, Kalidas sangat cerdas, tahu pula ini pasti tidak pasti beliau sudah tahu apa yang saya inginkan begitu. Ya, Kalidas tidak memaksakan, silakan Anda persembahkan dan kami pamit begitu. Kemudian dia seolah pergi gitu. He was waiting backside their cow shed. Near the cow shed he was waiting. Ya. Kemudian dia pergi, kemudian menunggu bersembunyi di balik pondok, di balik Generally what we do, ya, pondok sapinya. after mango skin we offer to cow. Ya. Mango seed and mango skin we offer to cow. Dan kemudian setelah Vaishnava ini mempersembahkan mangga itu kepada arcanya, tentu kulitnya dan bijinya itu dibuang, ingin diberikan kepada sapi. He was waiting and waiting and waiting until evening. Then Vaishnava did not offer this. Ya, dan dia menunggu sampai terus menerus menunggu sampai petang hari, ya penyembah ini juga belum mempersembahkan mangganya. But after evening, night time, they offer it to Govinda Dev and they threw the skin and seed in the cow shed. Dan kemudian setelah malam baru penyembah ini mempersembahkannya kepada Sri Govinda Dewa, arcanya. Kemudian biji dan kulitnya itu dibuang ke tempat sapi. After his wife threw that skin and seed, then slowly that Kalidas came out and he took that remnants and Iya. Dan setelah itu diberikan kepada sapi, Govinda keluar dari tempat sembunyinya dan diambil biji dan kulit itu dan kemudian dia makan sendiri. Ya, baru pergi dari tempat itu. Sei Kalidas Jore, Hira Jore, Mahaprabhu,
So when Kalidas came to Nilachala Dham Jagannath Puri, Ketika Kalidas datang ke Nilachala Dham Jagannath Puri, Mahaprabhu knows Kalidas' character. nah, Sri Chaitanya Mahaprabhu tahu karakter daripada Kalidas. So Mahaprabhu was very happy on Kalidas because he was always taking remnants of Vaishnavas. Tentu saja Sri Chaitanya Mahaprabhu sangat senang sekali dengan Kalidas karena dia selalu mencari sisa prasad dari para Vaishnava. Generally, Mahaprabhu does not give his remnants to Ya. anyone. Dan pada umumnya Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak begitu gampang untuk membagikan mahaprasad beliau pada setiap orang. But this time, Mahaprabhu indicated to Govinda to give his remnants to Kalidas. Dan kali ini Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan petunjuk, indikasi kepada Govinda, ya berikan prasad saya kepada Kalidas. Vaishnavera avasesho etyago hiva Kalidaso kailato prabhuti prabhima tate Vaishnav sukatamo So this is the glories of the remnants of Vaishnavas. Inilah kemuliaan dari Pirda, sisa makanan dari seorang Vaishnava. So when someone takes the remnants of Vaishnavas, Ketika seseorang mengambil sisa makanan dari seorang Vaishnava, he gets mercy of Bhagavan. maka dia akan mendapatkan karunia dari Bhagawan Sri Krishna, Sri Gauranga So Mahaprabhu. therefore, it is said, Krishnadas Kaviraj Goswami saying, Karena itu Srila Krishnadas Kaviraj Goswami selalu mengatakan, without developing any hatredness or tanpa any kind of mengembangkan shyness, rasa malu, rasa benci, one should try to get the remnants of. seseorang hendaknya berusaha untuk mendapatkan sisa makanan dari seorang sadhu guru Vaishnava. Then one will get his desires fulfilled. Maka kemudian segala keinginannya akan bisa dipenuhi. Our desire is to how to get prem bhakti. Yang keinginan kita hanya satu, yaitu bagaimana kita bisa mencapai mendapatkan prema bhakti, dan bagaimana kita dapat melayani Bhagawan Sri Krishna untuk kepuasan beliau. So therefore we need the strength, Karena itu kita sungguh-sungguh memerlukan the kekuatan, mercy strength. ya kekuatan karunia. So therefore Krishnadas Kaviraj Goswami saying, Karena itu Krishnadas Kaviraj Goswami mengatakan, emanating from the lotus feet of Bhakta, ya, air pencuci kaki Padma dan seorang bhakta, debu kaki Padma dan seorang bhakta, dust. debu kaki Padma seorang bhakta, The pure classic water of Bhakta. ya,
air pencuci kaki Padma seorang penyembah, and the remnants of bhakta. dan kemudian sisa makanan dari seorang penyembah. Ek tino sadhana paro. Sadhana, we are doing sadhana to get bhakti, prem bhakti, and this is giving strength to do sadhana. Kita melakukan sadhana untuk mendapatkan bakti, tapi tanpa kekuatan kita tidak mampu untuk melaksanakan sadhana. Jadi kekuatan itu datang dari 3 poin ini, 3 hal penting ini. Itu air pencuci kaki Padma, debu kaki Padma, dan sisa makanan seorang. So that we can develop loving seva towards Krishna. Sehingga kita mempunyai kekuatan yang cukup untuk melayani kaki Padma Sri Krishna. So now Kalidas got this mercy from Mahaprabhu. Dan sekarang Kalidas mendapatkan karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu every day was visiting Jagannath Puri. Setiap hari Sri Chaitanya Mahaprabhu mengunjungi Jagannath Was Puri. going for darshan. Dan beliau ingin untuk mendapatkan darsan. Near the lion gate there is a stone where Mahaprabhu was washing his feet. Ya, dan di dekat pintu gerbang singa, di sana ada sebuah batu, biasanya Sri Chaitanya Mahaprabhu mencuci kaki Padma beliau. And he warned his devotees that nobody should touch that water. Ya, beliau juga sudah mengingatkan pelayan pribadi beliau, air pencuci kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak boleh diambil atau disentuh oleh siapapun. After Mahaprabhu goes temple, then the devotees they clean that area so that nobody can touch that water. Ya, dan biasanya setelah Sri Chaitanya Mahaprabhu mencuci kaki Padma beliau dah masuk ke dalam tempel dan penyembah membersihkan itu supaya tidak ada yang menyentuh debu air pencuci kaki Padma itu. Kalidas was also following Mahaprabhu. Ketika itu Kalidas juga mengikuti Sri Chaitanya Mahaprabhu. So when Mahaprabhu washed his feet, immediately Kalidas took three handful of Dan ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu mencuci kaki Padma beliau, maka dia segera mengambil 3 sanggup penuh air itu dan minum dan dioleskan kepalanya. Everyone was chastising. What you are doing? Kemudian setiap penyembah yang sudah ditugaskan untuk menjaga itu menjadi marah. Apa yang kau lakukan di sini? So Mahaprabhu said he has that right. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu berkata dia mempunyai hak untuk itu. So this way, if we can please Guru, then we can please Krishna. Dengan cara seperti inilah kalau kita dapat memuaskan guru kita, Krishna akan puas juga dengan kita. So Vaishnava, Chariya Vaishnava Seva Nishtara Pesikeva. Without serving Vaishnava, without serving Guru, Tanpa melayani guru, tanpa melayani Vaishnava, no one can be delivered from this material world. tidak ada seorang pun yang bisa dibebaskan dari dunia material ini. Unless one will give up his material attachment, material contamination. Sampai seseorang meninggalkan segala ikatan dan pencemaran materialnya, How can he see Bhagavan Krishna? bagaimana dia dapat melihat Bhagawan Sri Krishna? Face to face. Ya, secara berhadap-hadapan. Due to the Narada Muni's, Angira Muni's mercy, only Chitraketu could see Anantadeva. Ya, hanya atas karunia dari Narada Muni dan Angira Resi, yang Chitraketu mampu untuk memperoleh dasan dari Sri Anantadewa. And he got all perfection in his life. Kemudian dia mendapatkan segala kesempurnaan di dalam hidupnya. So therefore, in order to get perfection light, we should serve Vaishnavas and Gurus and just please them. Karena itu dalam usaha kita untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup kita sebagai manusia Follow ini, their instructions. kita hendaknya dengan segala kerendahan hati melayani kaki Padma Guru, Sadhu, Guru Vaishnava. Then we can understand how Krishna is creator, Dan kalau maintainer, and Sadhu, Guru Vaishnava bermurah hati untuk berkarunia pada kita, maka kita akan mampu untuk menyempurnakan hidup kita dan melihat Bhagawan Sri Krishna secara langsung. Here is book. Some book is here. Yes. Ada buku lagi? Book chara, it is just some book. You bring to me Sarveswareswara. Sai
सुजन सहारा तुम्हारो इच्छाए विषय सुजन सहारा तब इच्छा मत ब्रह्मा तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सुजना तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सुजना तब इच्छा मत विष्णु करे न पावन तब इच्छा मत विष्णु करे न पावन तब इच्छा मत शिव करे न संहार तब इच्छा मत शिव करे न संहार तब इच्छा मत माया तुझे कारागार तब इच्छा मत माया तुझे कारागार तब इच्छा मत जीवे जन्म मरण तब इच्छा मत जीवे जन्म मरण समृद्धि सत सुख सुख संगठन समृद्धि सत सुख सुख संगठन पीछे माया बध जीव आशा पासे फिरे पीछे माया बध जीव आशा पासे फिरे तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे निज बल चेष्टा प्रति भरोसा क्रिया निज बल चेष्टा प्रति भरोसा क्रिया तुम्हारो इच्छायति निर्भर करिया तुम्हारो इच्छायति निर्भर करिया भगते बिना दाते बिना कीना भगते बिना दाते बिना कीना तुम्हारो इच्छाए जीवन मरण तुम्हारा इच्छाए जीवन मरण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. Very nice song sang by Bhaktivinoda Thakur. Ini adalah sebuah lagu yang sangat indah yang ditulis oleh Srila Bhaktivinoda Thakur. Tumi Sarve Sureshwara Brajendra Kumar. Tumi Sware Sare Sarwa Brajendra Kumara.
Rajendra Kumar, this Nanda Maharaj's son, is Sarva Ishwaro Ishwaro. Ya. Means controller Jadi- of all the controllers. Ya. Putra Maharaja Nanda, ya, Krishna adalah pemimpin dari semua pemimpin. By your sweet will, in this material world, all the creation, maintenance and annihilation is going on. Atas keinginan yang sangat indah, ya, atas keinginanmu yang sangat indah, segala sesuatu di dunia material ini seperti penciptaan, pemeliharaan dan perleburan terjadi dengan secara By your otomatis. sweet desire, Brahma is creating, Shiva is annihilating and Vishnu is maintaining. Atas keinginan Anda yang maha indah, ya, Brahma menciptakan, Wisnu memelihara dan Shiva ditugaskan untuk meleburnya. And also by your sweet will, Dan juga atas keinginan Anda sendiri, Maya created this samsara karagara. Maya telah menciptakan, House of samsara. ya, rumah penjara yang penuh derita ini. So by your sweet will, the jiva is getting birth and death. Atas keinginan Anda yang maha indah pula, jiwa lahir dan mati. And jiva is getting sukha and dukkha. Jiwa juga mendapatkan suka dan duka. And jiva is getting development and also jiva is getting loss. Ya, kadang-kadang sang jiwa mendapatkan keuntungan, kadang-kadang dia rugi. The jiva out of illusion is going here and there. Atas pengaruh hayalan, sang jiwa mengembara ke sana kemari And always developing desire to enjoy. dan selalu mengembangkan keinginan untuk menikmati dunia material But ini. without your desire, even jiva cannot develop any desire. Bahkan tanpa karunia Anda, tanpa keinginan Anda, bahkan jiwa tidak dapat mengembangkan keinginan apapun. You are the maintainer, you are the protector. Anda adalah pemelihara, Anda adalah pelindung. So therefore, without your lotus feet, Karena itu tanpa kaki Padmamu, we have no place to kami remain. tidak ada tempat dimanapun untuk tinggal. So let us give up our all types of efforts and endeavor towards our own, by our own strength. Marilah kita meninggalkan segala usaha, segala kekuatan atas diri kita sendiri. Bhaktivinoda Thakur saying, I have given up my own efforts. Ya, Srila Bhaktivinoda Thakur mengatakan, saya telah meninggalkan segala usaha atas kekuatan saya And just sendiri. depending on your mercy. Dan saya hanya tergantung kepada karuniamu. So therefore the devotees, those who are elevated advanced devotees, gurus, Vaishnavas, they completely depend on Krishna's mercy. Karena itu para penyembah yang sudah sangat maju, para sadhu guru Vaishnava, mereka sepenuhnya tergantung hanya kepada karunia kaki Padma Bhagawan Sri They Krishna. know that Krishna is the supreme personality. Mereka mengerti sepenuhnya bahwa hanya Sri Krishna lah personalitas Tuhan yang Maha Esa. And everything is taking place by His. Dan segala sesuatu terjadi yang berlangsung hanya atas keinginan beliau yang Maha Indah. So if we will take shelter at the lotus feet of that type of Kalau Vaishnavas, kita hanya berlindung pada Vaishnava seperti itu, then we will also get all types of bliss and maka kita juga akan mendapatkan segala ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian. by rendering bhakti we can get all perfection in Dengan our life. mempersembahkan cinta bakti rohani, pelayanan bakti, cinta bakti rohani, segala kita akan mencapai segala kesempurnaan. Thank you very much. Suksmadahan. Jai Shri Bhagavatam Raj ki Jai. Shri Prabhupada ji Maharaj Ki jai. Shri Gurudev ki Jai. Shri Gonitai ki Shri Radha Saswar ki Shri Jagannath Prabhu Subhadra Devi ki Jai Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Jai Gopinath ki जय श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र Jai Shri महाराज की Prabhupada. Any question? What is the really meaning of merciful bless? Is that meaning that just Guru see you or give you attention? And how to get that merciful bless? To impart the merciful bless of sadhu. You'll have to obey. You'll have to follow submissively Guru, then you get merciful. Jadi pertanyaan tadi, apa sesungguhnya arti daripada pandangan penuh karunia dari guru? Dan bagaimana kita bisa mendapatkan karunia, ya, pandangan penuh karunia dari guru? The main criteria is to develop faith.
Ya, kriteria yang terpenting adalah untuk mengembangkan keyakinan. What Guru is saying, we should develop faith on that. Ya, apa yang dikatakan oleh guru, kita hendaknya yakin sepenuhnya akan hal itu. Then Guru can understand. Guru is having faith on that. Ya, dan kemudian guru dapat mengerti siapa yang sungguh-sungguh memiliki keyakinan kepada guru. And he will receive that mercy. Dan pasti penyembah itu akan mendapatkan karunia, yang pandangan penuh karunia guru. Therefore, faith is the most important thing. Karena itu, First and foremost thing is faith. keyakinan adalah hal yang terpenting, yang terutama di dalam ya jalan pati ini. Jadi dalam kelas awal-awal itu diceritakan bahwa ketika seseorang dibebaskan dari kontaminasi material, dia akan mampu melihat Krishna. Jadi ini mengingatkan juga bagaimana situasinya pada kisah dari yang dialami oleh Madhavendra Puri. Jadi tentu beliau adalah seorang sadhu, seorang Vaishnava. Jadi ketika beliau kelaparan, melakukan bajangannya di bawah pohon, sehingga Krishna datang sendiri membawakan susu dan Madhavendra Puri tidak mengenali Krishna ketika beliau menjadi seorang anak Nirmala Sakti membawakan susu. Bagaimana dengan situasi? In the beginning of your class, Guru Maharaj mentioned that, bagaimana dengan mata kita ataupun mata kita yang tercemar, kita tidak bisa melihat Krishna. So, he's related with the story of Madhavendra Puri when he doing bhajan, then Krishna came as a cowherd boy, give milk to Madhavendra Puri, but he cannot recognize Krishna. Yeah, is that the story can related with what Guru Maharaj mentioned in the beginning? Cannot recognize. Yeah. How you know? How you know that he cannot recognize? Bagaimana Prabu sudah tahu bahwa Madhavendra tidak bisa mengenali Krishna? That is sweet pastime. Itu adalah lila yang manis dari Krishna dan That is penyembahnya. pastime, sweet pastime. Ya. Who are you? One so proud boy. It is just like acting. Like Bilamur Thakur, he pierced his eyes. That is also acting, according to Islam Hospital. It is just like acting, they are acting. But they know what? Who is he? He knows who is he. How he Jadi, could know that? Yes, let him come back and I'll see him. He knows. ya. Jadi lila para penyembah murni seperti Bilwa Mangala Thakur membutakan mata beliau, kemudian seperti Prabu yang kutip tadi itu adalah lila yang manis dari Tuhan dengan para penyembahnya. Beliau sebenarnya tahu apa yang beliau lakukan dan apa namanya Madhavendra Puri juga sebenarnya tahu. Dia ingin supaya Krishna datang kembali. Bilamur Thakur also knew that coward boy who was holding his hand and going to Vrindavan. He knew that he is. Dan Bilwa Mangala Thakur juga tahu setelah dia membutakan matanya ketika dia akan berjalan pergi ke Vrindavan, ya ada anak yang kemudian tiba-tiba datang memberikan tongkatnya udah dipegang dan untuk menuntunnya ke Vrindavan. Dia tahu itu Krishna. How the sweet pastime will go on if he will say, "Oh Krishna, you came with milk." Very nice. Okay. Apakah kemudian dengan kita mendengar lila rohani yang sangat indah itu kemudian kita berpikir, oh Krishna ayo datang tuntun saya ke Vrindavan. So this is sweet pastime. They want to more and more do pastimes, extend their pastimes, so that everyone can relish that. Ya, jadi dengan lila yang indah seperti itu, ya hubungan antara penyembah dengan Tuhan, ya sehingga ketika kita mendengar itu, kita juga menginginkan
ya ingin untuk mengembangkan juga pelayanan cinta bakti kita kepada Tuhan. Does it any different about we are taking a little Mahaprasad or and a lot of Mahaprasad, and does it right for our country if we are keep the Mahaprasad for ourselves and then the If you will take little fire in your pocket, not a big fire, only very little fire you put in pocket, what will be there? Sekarang dibalik tanya, Mahara sudah ngerti pertanyaan Prabu. Pertanyaan tadi, apakah kita ada bedanya antara kita mendapatkan Mahaprasad sedikit dengan banyak itu, ataupun kemudian kalau kita menyimpan sendiri persad itu kita tidak bagikan gitu. Kemudian Guru Mahara bertanya balik, kalau kita menyimpan sedikit api yang kecil di saku itu apa yang akan terjadi gitu. See, if no one is there, you can take whole Mahaprasad, no problem. If someone is there, you should distribute also. Ya. Kalau Prabu sedang sendirian, boleh Prabu nikmati sendiri Mahaprasad itu. Tapi kalau ada orang yang lain, persad itu harus dibagikan dulu. Ya. Big quantity Mahaprasad, same. Small quantity Mahaprasad also same. Jadi Mahaprasad itu nilainya sama, apakah jumlahnya besar ataupun kecil. Karena itu bersifat rohani, itu semua absolut. If you will think that a big Mahaprasad will give more strength, more bhakti, and small Mahaprasad, very little Mahaprasad will not give bhakti, then it is not correct. Yeah. Then what will be happen? You will have fighting with other devotees. Jadi kalau kita berpikir, kalau dapat Mahaprasad yang banyak, maka kita segera akan menjadi sakti. Gitu. Kalau kita mendapatkan sedikit, ini kecil ini, saktinya, setrumnya kecil gitu. Ya. Terus nanti berebut Mahaprasad, nanti berkelahi satu sama lain dengan penyembah. Ya. Then Urukram will come and say, after that you take whole Mahaprasad, you don't give Mahaprasad. Nanti Urukram datang, wah ini Atat Prana sudah ngambil semua persatnya, saya tak dapat, yang lainnya nggak dapat gitu. Ketika penyembah banyak, one grain, you see that Kalidas took only skin. ya. Seperti contoh tadi, Kalidas hanya mendapatkan kulit mangga itu, dia sudah sangat In berbahagia. this context, I always remember when Australia always goes to the temple, there was one spiritual place. She passed away, she is not no more here in this world. She was there in Australia. And she is very, very clever. She will be just hiding near the door, other side, shutter's other side. So the Mahaprasad plate I will bring, the Maha, to distribute to our godmothers, god-sisters, but she will be hiding there. So when I will be carrying that plate, only that skin, only mango skin she will take and draw it. Jadi ini contoh nyata juga ketika Gurudev Australia, ya Guru Maharaj setelah Gurudev Prasad, jadi beliau membawa keluar Mahaprasad itu untuk dibagikan di antara saudara-saudara seguru, ya Gurudev. Tapi ada seorang Mataji yang sangat cerdas sekali, dia menunggu di balik pintu di luar. Begitu Guru Maharaj keluar membawa Mahaprasad itu, dia sudah tangannya langsung gitu. Yang diambil itu hanya kulit mangga, karena biasanya mangga tidak dikupas, dipotong langsung, kemudian dia dibelah. She will never stay in one place. Today this place, today that place. Okay, you cannot understand when she will come and back. Dan Mataji itu selalu berbeda-beda tempat. Sekarang di sini ya mungkin dia sudah tahu kalau nanti kalau lewat sana lagi pasti dicuri lagi. Kadang-kadang besoknya nunggu di tempat lain lagi gitu. Sehingga dia karena yang membawa pesan pasti tahu kemarin dia lewat sana, pasti lewat sini dia sudah di sana lagi menunggu gitu. Yes.
sebelumnya para Citra itu kan berkenaan ketika Shivaji Dewi Parwati ya. Karena menghina Shiva dan Dewi Parwati di hadapan Praharsi, dan akhirnya dia itu kan seorang Waisnawa itu kelihatannya sama berkahnya dengan anugerah daripada Waisnawa. Nah, bagaimana ini? Mohon dikasih penjelasan. Kalau menurut saya tidak salah, nanti setelah ini baru dia. Ya, He asking a question that Chitraketu also got the what is the curse from Parvati after he criticizing Shiva, and look like the mercy and the curse of Vaishnava is look similar. So how we can understand this? He got Vishnu Padapatna, Vishnu's lotus feet. Chitraketu became Mitrasura, next life Mitrasura, and got delivered by the thunderbolt, Vajra, which was prepared by Dadichi Munisha. Both, according to the instruction of Lord Vishnu, so he knows this, that if I die with this bone, with this Vajra, with this thunderbolt, then I'll straight go to lotus feet of Lord Vishnu. So that cause was really moved. Ya, kutukan itu memang sungguh-sungguh sebagai karunia, karena setelah dikutuk itu, kemudian Maharaja Chitraketu itu lahir menjadi Writasura, menjadi raksasa, karena dia tahu setelah nanti menjadi raksasa akan bertemu dengan Indra, dan untuk membunuhnya atas perintah dari Sri Vishnu, ya, dia harus menggunakan tulang daripada Dadici Muni sebagai bajra, sebagai senjatanya Indra. Karena Dadici Muni juga mendapatkan karunia dari Siwa, ya, supaya dia tidak bisa terbunuh dari semua tulang-tulang itu terbuat dari baja. Gitu. Ya, dan karena dia tahu apa yang akan terjadi kalau dia terbunuh atas bajra yang terbuat dari tulangnya Dadici itu atas perintah dari Sri Vishnu, dia akan segera pulang ke dunia rohani, karena itu dia tidak, walaupun dia di Asura, dia adalah Vaishnava Asura, itu dia tetap sebagai Vaishnava yang terbaik gitu. You explain that in order to get faith, we should be ready to hear. And my question is, our experience, some devotees are very eager to hear. For example, like our brother. But why then after that, after they disappear, they go away? What happened? Actually, they were not surrendering, hearing but not surrendering. Ya, jadi tadi kan penjelasannya Guru Maharaj menjelaskan di kelas, kalau seorang mau mengembangkan semangat untuk mendengarkan, maka dengan semangat mendengarkan itu dia kemudian akan mengembangkan bakti, mengembangkan keyakinan yang kokoh pada kaki Padma Guru, sehingga tidak mungkin dia meninggalkan kaki Padma Guru. Tapi realitasnya kita melihat sesuatu yang beda. Begitu banyak dulu, bahkan kemanapun Gurudev pergi, ya berbondong-bondong orang untuk mendengarkan, tetapi sekarang mereka semua pergi gitu. Ya. Kenapa terjadi seperti itu? Gitu. They were not following instruction properly. Ya, Guru Maharaj mengatakan karena mereka walaupun mendengarkan bukan untuk menyucikan dirinya sendiri, tapi untuk kepuasan indrianya. Mereka tidak berserah diri dan juga tidak melaksanakan perintah Gurudev dengan sebaik-baiknya. Therefore, the Maya took them away from Guru. That's what it's been. Ya, karena itu Maya mengambil mereka dari kaki Padma Gurudev. Those who have left were there. Dan mereka yang meninggalkan kaki Padma Guru, di mana mereka sekarang? Many they become sannyasi. Ya. They become guru. Ya. Sannyasi and guru. But their feet is not on the ground. Ya, mereka ada banyak menjadi sannyas, menjadi guru, tapi
artinya kakinya mengambang gitu, tidak ada basisnya. They wanted to become sannyasi, therefore they left. Ya, mereka ingin menjadi sannyasi, menjadi guru. Ya, karena itu mereka meninggalkan perlindungan bagi para guru. ISKCON law is very tight, so if they will go to outside, they can become guru and sannyasi. Ya. Karena mereka berpikir aturan di ISKCON ini terlalu ketat gitu, sehingga dianggap itu mempersulit dirinya. Ya, sehingga di rumah tetangga mungkin rumputnya lebih hijau begitu, bisa segera dapat sannyas, menjadi guru dan sebagainya. Itu yang dia kejar. But to speak about Gurudev left, even Gurudev was in the planet, they left. Jangankan apalagi mereka menunggu sampai Gurudev pergi itu masih bertahan. Bahkan ketika Gurudev masih ada di planet ini juga sudah ada yang pergi gitu. They knew that they will not get sannyas so easily. So therefore they left and they accepted Gaudiya Guru. Immediately they become sannyasi. Iya. Dan mereka tahu kalau masih lama tinggal di dalam ISKCON dan melayani Gurudev, mereka akan tidak bisa menjadi guru, menjadi sannyas. Tapi begitu dia pindah ke organisasi lain, ya ke Gaudiya Vaishnava itu, dia segera beberapa bulan di sana dia segera menjadi sannyas sebelum menjadi guru. They were not having any desire for bhakti. Ya, karena mereka tidak memiliki keinginan untuk bakti. They were having only desire, some motive is there, something they want to get there. Karena apa yang mereka lakukan itu ada motif pribadi yang ingin dia kejar, dan itulah yang dia lakukan. Jai Shri Radha Sri Sivanita Iti Jagannath. In one class, in the class of Guru, we said about Sishyatva. For hearing or speaking should be for the apanasoditi, for the purification of mind and heart. Jadi sila Gurudev menekankan, jelaskan juga bahwa ketika kita mendengarkan pun, kita bakti ini mulai dari proses mendengarkan. Nah, ketika kita mulai mendengarkan itu juga kita harus selalu berpikir bahwa kita mendengarkan itu untuk kepuasan Guru dan Krishna, bukan untuk kepuasan diri kita. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, maka keyakinan yang kokoh itu akan muncul di dalam hati kita. Tapi kalau kita mendengarkan untuk kepuasan diri kita, kita tidak akan pernah memperoleh penyucian diri karena hasilnya bersifat material. Itu penekanan dari Sila Gurudev. Sometimes the Guru gives immediately all his mercy like that, and then later the disciple realizes by chanting that the Guru has given already mercy, or it goes gradually, like we say, yesterday in class for the initiation. Like that's because in class in the initiation we said that sometimes the Guru not immediately gives a name according to the surrender of the disciple. But is it that sometimes the Guru immediately gives also his mercy fully, and then later the disciple realizes, oh, I got it already. Yes. Like that, or- Guru wants to give mercy always. Always he wants to give mercy. Without he will give mercy, how one will continue? So Guru gives mercy. But we will realize, according to our devotion, according to our seva, all these things, then when we will come to know that yes, I got mercy, otherwise how I am remaining in this position, society. One is remaining in bhakti by the mercy of Guru, otherwise he cannot remain in bhakti. Definitely he has received mercy, so that he will realize when he will become free from little bit contamination, he can realize it. When he is having contamination, he cannot realize that I have already received mercy. Jadi pertanyaan dari Thakur Haridas, ya, suatu ketika murid Sri Padma bertanya,
ya menyampaikan, oh Guru Maharaj, please give me your mercy. Dan Guru Sulawesi Maharaj menjawab, I already given my mercy to you. Ya. Kemudian setelah lama baru dia menyadari, oh saya sudah mendapatkan karunia itu. Dan kemarin juga Guru Maharaj menyampaikan, kadang-kadang guru langsung memberikan nama suci kepada calon murid itu, kepada murid. Ataupun kadang-kadang kalau mereka belum mengembangkan keyakinan yang cukup, guru tidak akan memberikan nama atau memberikan inisiasi gitu. Jadi apa hubungannya ini gitu? Ya. Guru Maharaj menyampaikan, guru selalu ingin memberikan karunia-Nya kepada para penyembah, kepada murid. Tapi sekarang tergantung kepada sejauh mana kualifikasi daripada murid itu untuk dapat menginisiasi bahwa dia telah menerima karunia itu. Karena tanpa karunia guru, bagaimana seseorang dapat bertahan dalam bakti ini? Kalau dia terus dapat bertahan dalam bakti dan melanjutkan pelayanannya itu, itulah dia sesungguhnya sudah mendapatkan karunia guru. Gitu. Sudah paham artinya? Jadi guru selalu ingin memberikan karunia. Ya. How one can come to Krishna consciousness without the mission? Bagaimana seorang bisa datang dalam seran Krishna ini, bergabung dalam seran Krishna itu tanpa karunia guru dan Vaishnava? Guru is always mission. Guru selalu penuh karunia. More worshipful than Mahaprabhu. Dan guru lebih berkarunia bahkan dari Mahaprabhu. Sudah. Tadi Maharaj menyampaikan tentang lagu Sakura Vaishnava Pada itu ada 3 hal yang menunjang bakti kita, yaitu debu kaki Padma, Canamrita dari kaki Padma, dan hak persaatnya itu. Nah, apakah setiap Vaishnava yang kita terima itu harus kita dapatkan, itu artinya apakah semua Vaishnava gitu kita harus ambil di nama persaatnya, apa harus perlu keyakinan yang kuat untuk mendapatkan? Milih-milih Vaishnava. Itu maksudnya. Apa itu maksudnya? Ya. So he would like to know that Guru Maharaj already mentioned that 3 things is very powerful in order to give us strength in order to proceed in our sadhana in our bhakti. That is the water washing feet, the dust of the lotus feet, and the remnants. So is there any difference? We should take from this Vaishnava, not from this Vaishnava, like that, or from any Vaishnava we can take this 3 things? Any worship. Pada semua Vaishnava. Kalau sudah namanya Vaishnava tidak ada beda. Because you are having so much faith. So you don't discriminate who is not Vaishnava, who is Vaishnava. Any Vaishnava is Vaishnava. Kalau kita mempunyai keyakinan yang penuh, kita tidak bisa membedakan mana yang Vaishnava, mana yang tidak. If you are having true faith and you are praying to Krishna, Krishna will bring you to Vaishnava and you will get from Vaishnava. Kalau kita mempunyai keyakinan yang kokoh, ya, kalau kita mempunyai keyakinan yang kokoh, kita berdoa kepada Krishna, maka Krishna yang akan mengantarkan kita kepada seorang Vaishnava. Ya. Sehingga kita tidak ragu untuk mengambil 3 hal ini dari Vaishnava tersebut. Those who are not Krishna, they will never give you. Dan mereka yang bukan Vaishnava tidak akan pernah memberikannya kepada Anda. They don't want to commit offense. Karena mereka tidak ingin melakukan kesalahan. So Bhaktivinoda Thakur song is there. Ada lagu dari Srila Bhaktivinoda Thakur yang menjelaskan hal Don't ini. become guru and give your remnants to everyone. Ya. Beliau sudah mengingatkan, Srila Bhaktivinoda Thakur mengingatkan, jangan menjadi guru hanya untuk membagikan sisa makananmu pada setiap orang. So I am guru, I will give remnants to everyone. This is also aparad. Ya. Kalau kita berpikir, oh saya sekarang guru, saya boleh membagikan
sisa makanan saya kepada setiap orang. Kalau sampai berpikir seperti itu juga adalah aparat. So both the way, all should be careful. Ya, jadi di dua hal ini harus ya sangat berhati-hati. If I am taking remnants from everyone, then I am much more humble than other one. Who is giving remnants? Suppose I am taking remnants from everyone. I am much more humble than others. Jadi mungkin kita berpikir kalau saya mampu mengambil semua sisa makanan dari semua orang, berarti saya lebih rendah hati dari semuanya. And those who are saying, come take my remnants, they are not humble. Tapi kalau mereka mengatakan, oh ini sisa makanan, ambil ini saya Waisnawa. Dia bukan orang yang humble gitu. So they are not much. Dia yang bukan Waisnawa. Silakan. Saya hanya mengenai pesan untuk melenyapkan kegelapan yang terselip di sudut hati saya yang paling dalam sejak paling dahulu kala. Dirobohkan jarang saya lihat orang mempersembahkan pesan. Seandainya saya mempersembahkan pesan berupa buah-buahan kebun, jelas dinikmati oleh Buto Kalo. Dewa leluhur. Seandainya pesan yang saya persembahkan jelas dinikmati oleh Buto Kalo, sisa dari pesan yang dimana oleh Buto Kalo boleh kan kita nikmati tadi. Maksudnya kalau Prabu beli buah ataupun makanan di pasar dipersembahkan kepada dewa Sudah pesan. Oh, Krishna dulu gitu. Kemudian baru pada dewa Buto Kala itu itu Dinikmati oleh Buto Kalo, He has a question, Guru Maharaj, about Mahaprasad in order to cleanse up all the dirt from his deep heart from sin. In order to clean all the dirt in his heart, yeah, from in very long time like that. So if he offered the prasad, Krishna prasad, to the Migod or to the ancestor and to the Buddha, and after we offer, can we take that Mahaprasad after they enjoy it by ancestor, Deva or Buddha Kala? Why you take that? The ancestors and Buddha. Balinese tradition. If we offer Krishna prasad to them, yeah, then after that, can we take that? Why you take that? Why you not take direct Krishna prasad? Thinking them Vaishnava or what? Ya. Apakah jadi beliau bertanya lagi, apakah para dewa, Buto Kala dan leluhur itu apa mereka Waisnawa gitu? Kenapa harus mempersembahkan kepada mereka dulu baru kita menerima prasadnya? Kenapa tak langsung Krishna prasadnya saja dimakan gitu? So if you want to offer them Krishna prasad, you offer and you save something for yourself also. Why so much confusion? Ya. Jangan sampai terlalu banyak bingung katanya Prabu. Kalau ingin Prabu mempersembahkan kepada dewa, leluhur atau Buto Kala itu ya persembahkan, tapi Prabu juga sisakan untuk Prabu makan sendiri gitu. Why you give everything to them and take their remnants? Give something for them. Ya, kenapa kita Prabu harus mempersembahkan semuanya kepada mereka dan kemudian baru menunggu yang sisanya dari mereka gitu. Kalau dimakan itu gimana reaksinya? Itu. If we take the remnant of the prasada we offer to demigod like that, if that we, what kind of reaction we can get? Now, if you are offering the prasadam directly to demigods, demigod means what? All the demigods. There is no harm. Take that prasad. Yeah. Suppose I offer to Radha Sasur, Yeah. the same person I am offering to Shivaji, and I am taking that into no problem. Ya. Jadi beliau memberikan contoh, kalau kita mempersembahkan boga kepada Krishna, kemudian
boganya apa, maksud mahaprasadnya itu kita persembahkan kepada Siwa. Mahaprasad itu bisa kita makan, tidak ada masalah. Kalau buta kalau Ya. Apa tuh buta? No. Buddha have no question. Karena Buddha bukan seorang Waisnawa. Why they will become Buddha? Kenapa mereka menjadi Buddha? The Vaishnava will never become Buddha. Ya. Seorang Waisnawa tidak akan menjadi Buddha. Gitu. He is very much interested to take Buddha and karena ada ini apa namanya, ketika Mahaprasad Sri Jagannath itu bahkan kalau jatuh dari mulut anjing pun masih suci gitu. Boleh. So there is also mentioned that if the Jagannath Prasad, even that Jagannath Prasad even already falling from the mouth of the dog also we can take like that. So how about that? Jagannath Prasad. Yeah. Only Jagannath Prasad. Hanya Jagannath Prasad yang seperti itu. Dan di Jagannath Puri. Anjingnya rohani juga. Stated about Jagannath Puri, Jagannath Prasad, not your Jagannath Prasad. Jagannath Puri, Jagannath Prasad. Spesial. Even Ekadasi day also you can take. Ya, Jagannath Puri, Jagannath Prasad hanya berlaku di sana. Bahkan pada saat Ekadasi pun boleh katanya menerima Jagannath Prasad. Dan anjingnya juga nggak sembarangan. Anjing di Jagannath Puri juga bukan sembarang anjing. Siapa tahu mereka dari para dewa ataupun siapa melamar jadi anjing. He said also that even the dog in Jagannath Puri is not the common dog. Yeah. Yeah. Our Prabhu. Yeah. Even Chaturabhuja Narayan. Yeah. All the dogs are Chaturabhuja Narayan. Cockroach also Chaturabhuja. Jadi seperti lila Sri Chaitanya Prabhu hanya diberikan prasad anjing itu sudah mendapatkan beberapa Chaturabhuja Narayana, bahkan cockroach, kecoa pun jadi Chaturabhuja Narayana atas karunia Sri Chaitanya Prabhu. Pohon dipeluk juga langsung dapat pembebasan, pohon kelapa kan. But Ekadasi day, one time somebody brought Jagannath Prasad, Mahaprabhu was speaking to the devotees. That time he offered. So Mahaprabhu knows one cannot deny to take Jagannath Prasad. But it was Ekadasi. What Mahaprabhu did, Mahaprabhu started glorifying Prasad, Jagannath Prasad, and whole night he was standing next sunrise. When sun rises, that time Mahaprabhu said, now let us. Pernah sekali waktu Ekadasi, jadi Sri Chaitanya Prabhu sedang menyampaikan kelas di hadapan banyak penyembah. Kemudian ada yang membawakan Jagannath Prasad banyak sekali, ya dibawakan pada Sri Chaitanya Prabhu. Sri Chaitanya Prabhu ya baru dulu sebentar. Tapi sepanjang malam dia terus menyampaikan Bhagavatam, menyampaikan kelas, sehingga besok harinya matahari terbit, ya Bhagavatam itu selesai. Ya sekarang marilah kita menikmati Jagannath Prasad gitu. Ya, jadi penyembah itu ingin supaya mereka semua makan prasad saat itu, karena di sana orang tidak boleh menolak Jagannath Prasad. Tapi Chaitanya Mahaprabhu tahu ini adalah Ekadasi, tidak boleh makan biji-bijian gitu. Jadi untuk supaya tidak salah juga tidak menghormati Mahaprasad, beliau menyampaikan Bhagavatam terus gitu. Krishna kata terus sampai pagi matahari terbit, sudah lewat Ekadasi, ya berarti baru menghormati Mahaprasad. Banyak akalnya sih kita Mahaprasad. Okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam Purana ki Sri Radha Sishwaju ki Sri Jagannath Baladev Subhadra ki Sri Gauranitai ki Srila Prabhupada ki Srila Gurudev ki Sri Kansi Pad Maharaj ki Jai Sri Srimad Chaitanya Chandra Guru Maharaj ki. All glory to Sri Guru, all glories to Sri Guru. Srila Pujan pada Supreme.
Jai Jai Sri Sri Pemanam Sankirtan Maya.